Assalamualaikum, saya Nova Rahim binti Abdul Manan 260761 bersama-sama dengan ahli grup saya Siti Nur Hidayah binti Muhammad Noor, Tilagawati anak perempuan Ganisen, Zuria binti Abdul Rahim. Hari ini kami akan membentangkan definisi nilai budaya hostis. Saya memilih Jerman sebagai dimensi budaya kami. Secara amnya, corak perilaku sesebuah masyarakat atau budaya dapat lihat daripada dua elemen iaitu taksonomi, iaitu kaedah analisis hostis dan Hall. Dan kajian kami hari ini lebih tertumpu kepada penilaian corak perilaku daripada aspek taksonomi hostis yang telah diperkenalkan oleh Greg Hostis. Okey, mengkaji ciri-ciri aspek penilaian hostis daripada ciri-ciri khas politik, perekonomian, geografi dan budaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zuria binti Abdul Rahim, nombor matrik 250348. Mengelakkan ketidakpastian iaitu satu konsep uncertainty avoidance memberi tumpuan kepada bagaimana sesebuah masyarakat menangani hakikat bahawa masa depan yang tidak menentu. Ketidakpastian masa depan boleh mengakibatkan rasa ancaman dan sentiasa berwaspada. Dalam hal ini, kebimbangan bagi setiap budaya mempunyai pendapat dan cara berbeza dalam menangani krisis ni. Dan yang kedua, negara yang mempamerkan Uncertainty Avoidance Index yang kukuh akan mengekalkan tahap kepercayaan dan tingkah laku yang tega serta tidak bertolak ansur dengan tindakan dan idea yang tidak jelas. Yang ketiga, Jerman menunjukkan separa tega terhadap uncertainty avoidance ini dengan skor indeksnya sebanyak 65. Bagi masyarakat yang lemah uncertainty avoidance index, mereka lebih bersikap santai di mana amalan lebih penting daripada prinsip. Bagi rakyat Jerman, mereka lebih detail dengan mengumpulkan sesuatu maklumat yang mencukupi sebelum membuat keputusan. Dan yang keempat, orang Jerman lebih suka untuk mendapatkan nasihat pakar jika mereka rasa tidak mencukupi dan tidak yakin dalam mengendalikan sesuatu. Salam sejahtera. Saya Tilagawati anak perempuan Ganisen bernombor ID 260882. Jarak kuasa iaitu power distance. Menurut Sam Over dan Porter pada 2004, power distance merujuk kepada sejauh mana satu kelompok masyarakat menyukai agihan kesamarataan kuasa di dalam hubungan keluarga, institusi dan organisasi mereka. Budaya ini berlaku di mana beberapa orang dianggap lebih berkuasa berbanding dengan yang lain kerana status sosial, jantina, kaum, umur, pendidikan, kelahiran, pencapaian dan latar belakang. Dalam masyarakat yang memiliki rekod power distance yang tinggi seperti di Malaysia, orang ramai secara amnya menerima agihan kuasa yang dilaksanakan. Hierarki dan ketidaksamarataan kuasa dianggap sesuai dan wajar bagi mengelakkan berlakunya monopoli oleh setengah pihak. Misalnya, pihak atasan yang mempunyai status sosial yang lebih tinggi bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan orang bawahan dan sebagai gantinya, orang bawahan pula memberi kepatuhan, kesetiaan dan rasa hormat kepada mereka. Hal ini menunjukkan kebergantungan antara manusia miskin pun berlainan darjat dalam mencapai keamanan. Di negara jara kuasa rendah seperti Jerman, orang ramai menghargai kesamaan dan berusaha untuk meminimumkan atau menghapuskan pelbagai jenis ketidaksamarataan sosial dan kelas. Mereka menghargai demokrasi, namun rakyat bawahan bebas untuk mempersoalkan atau mencabar pihak berkuasa. Kebanyakannya budaya jarak kuasa rendah berlaku di negara-negara yang mempunyai masyarakat individualistik. Terdapat kebaikan dan juga keburukan dalam dua situasi, baik rendah atau tinggi jarak kuasa yang wujud. Di Jerman, manfaat power distance yang rendah dapat dilihat apabila tiadanya jurang yang besar antara golongan yang kaya dan yang miskin atau yang berkuasa dan tidak berkuasa. Mereka mempunyai kepercayaan yang kuat
dalam kesamaan dan menghormati antara satu sama yang lain. Kebiasaannya, penduduk Jerman tidak mempunyai perasaan bahawa mereka perlu menunjukkan kuasa mereka atau bermegah akan gelaran mereka. Sebaliknya, mereka cenderung keremehannya. Namun, terdapat juga permasalahan yang timbul apabila penghapusan ketidaksamaan dijalankan. Misalnya, isu hak terhadap golongan LGBT. Di sebelah barat dan Eropah, isu tuntutan hak golongan LGBT bukan lagi sesuatu yang baru. Jumlah kumpulan ini dan kadar simpati kepada mereka kian meningkat, termasuk di Jerman. Mereka percaya bahawa setiap kelompok masyarakat memerlukan layanan dan kebajikan yang sama meskipun telah melakukan perkara di luar fitrah seperti perubahan jantina. Kita sedia maklum bahawa hubungan seks sejenis menyalahi fitrah dan agama, termasuk agama seperti Islam dan agama Kristian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya Siti Nurhidayah binti Muhammad Noor, nombor matrik 265345. Saya akan menyambung pembentangan sahabat saya tadi berkenaan maskuliniti kewanitaan dan kesimpulan. Okey, mengenai maskuliniti kewanitaan, perkataan maskuliniti dan kewanitaan merujuk kepada ciri-ciri maskulin atau feminin yang ditunjukkan dalam sesebuah masyarakat. Budaya masyarakat yang lebih kepada maskuliniti, peranan jantina secara amnya berbeza dan saling melengkapi. Budaya feminis, peranan jantina adalah fleksibel dan lebih bergantung kepada kemampuan individu itu sendiri. Masyarakat maskuliniti amat mementingkan hasil usaha, sedangkan femininiti pula lebih melihat kepada kepentingan pertalian baik sesama manusia. Okey, daripada segi kesimpulan yang saya dapat adalah budaya sangat dinamik, mengalami perubahan dari satu masa ke satu masa yang lain sejajar dengan perubahan zaman. Perubahan seperti peningkatan populasi penduduk di kawasan tersebut, berlakunya inovasi teknologi, migrasi ataupun imigrasi dan globalisasi. Budaya dikatakan bersifat tidak statik. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami. Assalamualaikum. Hofstede's 6 Dimensions of Organizational Culture. At the end of the 60s, Geert Hofstede developed a culture dimension model with more than 110,000 employees from IBM based on a factor analysis, which initially consisted of 4 main dimensions, and Hofstede subsequently added 2 dimensions. The 6 dimensions are always to be taken in the form of alternatives. The 6 cultural dimensions are power distance, individualism and collectivism, masculinity and femininity, uncertainty avoidance, long-term or short-term orientation, and the last dimension is indulgence versus restraint. We will consider each individual cultural dimension by using an example in the following. Hofstede describes the cultural dimension of power distance as a subjectively perceived willingness to accept an unequal distribution of power in an organization. There is often a high power gap between the various hierarchy levels in very conservative structures. Accordingly, management makes decisions, and the result is passed on down. It is also necessary to maintain all communication channels and thus also the specified power structures. In startup companies or companies with modern management methods, there is often a culture of flat hierarchies and open communication between staff and management. The power distance is a theoretical action and a reason for potential applicants from Generation Y and Generation Z to choose one or the other employer. The second cultural dimension describes the collectivist or individualistic characteristics of an organization. In other words, the performance and self-realization of the individual are in the sense of organization above the feeling of we. I do what I do to reach my performance limits and develop personally, or is the collectivist idea in the foreground, for example, the us feeling.
I do what I do to contribute to the overall performance support the team's goal. In Asian or Latin American companies, in particular, the collectivist idea is very pronounced, while in commission-dependent sales organizations, individualism is in the forefront. The third cultural dimension describes masculinity or femininity. It represents stereotypical values and behavioral norms that are typically male or female. However, you have to note that it is not about the actual frequency distribution of the sexes, but about typically male behavior such as domination and competition. However, this behavior is not only found in men. It is also found in women. Femininity is displayed through values such as caring, cooperation, and modesty from importance, which can be traits found in men as well. The fourth dimension is the uncertainty of avoidance. This is about the openness to new things or the opposite, i.e., fear of change. Suppose one culture recognizes opportunities in changes and takes risks in return. In that case, other cultures persist in their status quo and reject the fear or uncertainty of change processes or only go along in a very weakened form. The fifth dimension is the dimension of the long or short-term directions. The landing or short-term orientation indicates how long the planning horizon is in a society. Standards and values that go hand in hand with long-term orientation are frugality and perseverance. However, values that point to a short-term organization are selfishness and flexibility. Finally, the sixth and final cultural dimension, indulgence and restraint. This dimension is still relatively new and describes the potential achievement of happiness through the perception of self-control for oneself and one's life in contrast to an externally determined way of living one's life. Transferred to companies, you can call yourself the freedom to develop in the free economy as it suits you, depending on the ability to discipline yourself. While as a civil servant at the post office, for example, you have to adhere to a rigorous career path. You can only change it slightly. These were the 6 dimensions of organizational culture by Geert Hofstede. We hope you enjoyed this presentation. Please like and subscribe for more.